अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रात के बजे हैं 5:30 समथिंग एंड ये है चाँद और ये मैं हूँ। एक्चुअली आज हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ना मैं थोड़ा डरती हूँ, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरती। तो आज मैं आप सबके, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स दिखी ना तो मैं वहाँ पे देख रही थी। चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी को भी अंधेरे से डर लगेगा और ऐसे अंधेरे से तो बिल्कुल डर लगेगा, है ना। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इतने अंधेरे से आप लोगों को डर भी लगता है क्या। तो मैं ना आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ। आज के हमारे वक्त में ना बहुत सारे लोग दलीलें करते हैं, शब बारात की दलीलें, बड़ी रात की दलीलें। ये बड़ी रात क्या होती है, शब बारात ये क्या होता है, दलीलें कहाँ है, कुरान में लिखा है ये वो ना। अल्लाह के लिए करने में आपको दलीलें नज़र आ रही है। दूसरी बात बताऊँ कि हम हमारे लिए जितना ले जाएं उतना कम है। हम यहाँ से जितना दुनिया में से समेट के हमारे साथ ले जाए उतना तो मेरे दोस्तों कम ही है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो उतना कर ही नहीं रहे। हमारी नमाज़ें सही नहीं है, हम तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं, फिर कहते हैं कि काम धंधा नहीं है। एक सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जिनका बहुत बड़ा किस्सा है, मैं चाहूँगी कि आप बहुत मोहब्बत से सुने। तो वो सहाबा थे ना, तो उनके बच्चे थे, उनको जॉब नहीं मिल रहा था। मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँगी, उनको जॉब नहीं मिल रहा था। उनकी अहलियाँ भी नमाज़ पढ़ती थी, वो भी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उनको फिर भी जॉब नहीं मिलता था। रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे, काम नहीं मिलता था। और फिर एक दिन आए, किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, बट एक दिन आए और उन्होंने अपने बच्चों को सोया देखा और उनकी अहलिया को कहा कि अपने बच्चों ने नमाज़ पढ़ी। तो बोले नहीं, वो तो सो गए, भूख के मारे सो गए। चलो अच्छी बात है, भूख के मारे सो तो गए, खाना है ही नहीं हमारे पास। उनकी अहलिया ने वो बच्चों को उठाया, उनके शौहर ने कहा कि नमाज़ पढ़ाओ इनको। उनकी अहलिया ने वो बच्चों को नमाज के लिए उठाया, नमाज़ पढ़ने को कहा, नमाज़ पढ़ी। फिर उनके शौहर गए काम ढूंढने के लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हर बात पर। अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करने से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, हम तो नहीं जानते। तो उनको काम मिल गया, किसके ज़रिए से, उनके बच्चों के नमाज़ों के ज़रिए से। नमाज़ों के ज़रिए से, बार बार मैं बोलूँ, नमाज़ों के ज़रियों से। तुम्हारे पेट की रोजी, तुम्हारी माँ अम्मी के पेट की रोजी, तुम्हारे भाई के पेट की रोजी। जब तुम लोग सारे लोग नमाज पढ़ोगे तभी तो तुम्हारे पापा को रोज़ी मिलेगी। हाँ, हम तो बस चाहते हैं कि हम खाए पिए और जलसे करें, रोज़ बिरयानी मिले, रोज़ अच्छा खाना मिले, रोज़ अच्छा कपड़ा मिले, रोज़ हमें कुछ ना कुछ मिलता रहे, लेकिन हम तस्दी लेना नहीं चाहते। और ये माँ बाप भी सुन ले, जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े लोग सुन ले, उनके लिए भी ये है कि नमाज तो ज़रूरी है, नमाज के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। और नमाज इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम्हारी ज़िंदगी 24 घंटे की ज़िंदगी जो सही जीनी हो तो तुम्हारे लिए नमाज इम्पॉर्टेंट है। ये बात को हमेशा याद रखें। एंड लिटरली बताऊँ ना, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल के लिए। तो इस बात को ज़रूर से समझें, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करें। बहुत बड़ा दिन है आज और बहुत बड़ी रात थी, और अल्लाह सुब्हान ताला, समंदर के बराबर भी अगर गुनाह होंगे ना तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। बस अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा कतरा भर भी आंसू ना बहाकर सिर्फ मुंह भी बनाए। भले ही तुम आंसू ना गिराओ आंखों से, आंखों में सिर्फ आंसू ही भर लो। मैं डर रही थी, वहाँ पे बिल्ली है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको बहुत कुछ देते हैं मेरे दोस्तों, मेरे बंदों। हाँ, ये अंधेरी रात देख सकते हो। जब मैंने आज तहज्जुद पढ़ी, फिर मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी।
کیونکہ ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ملا، وہ صحیح نہیں ملا، مجھے تو ایسا چاہیے تھا، مجھے تو وہ چاہیے تھا، مجھے تو ایسا چاہیے، فلانے کے پاس وہ ہے میرے پاس وہ نہیں ہے، فلانے کے پاس گھر ہے میرے پاس وہ نہیں ہے۔ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا آواز آ رہا ہے۔ I'm always like this، میں گھر میں بھی ایسی ہوں۔ سو اس بات کو آپ لوگ ضرور سے سمجھیں۔ بس میرا آپ سے یہ ویڈیو کے تھرو یہی کہنے کا مقصد تھا کہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ روزی ملے، آپ لوگ چاہتے ہو پیسہ بھی آئے، آپ لوگ چاہتے ہو سب کچھ صحیح ہو، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ صحابہ تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا معاملہ، تو ہم تو پھر معمولی انسان ہیں، ہم کوئی صحابہ نہیں ہیں، ہے نا؟ اور صبح و شام یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ اللہ 5 چیزیں دیں گے یہ دعا کے ذریعے سے۔ اللہم اغفر لی، آپ کی مغفرت کی جائے گی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، تم پر رحم فرما دیا جائے گا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی، ہدایت تمہیں دی جائے گی۔ وعافنی، عافیت والی زندگی، ورزقنی، روزی دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پیاری سی دعا ہے، کامل دعا ہے، بہت کامل دعا ہے میرے دوستو۔ آپ گوگل پہ سرچ کر لینا صرف اتنا، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ may Allah give you lots of things، اللہ آپ کو بہت کچھ دے۔ میری دعا آپ سب کے ساتھ ہے نا۔ پہلے بولتے تھے کہ اللہ والوں سے دعا کرو۔ کون اللہ والے؟ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو بہت پابند ہے، ان سے دعائیں کراؤ۔ تو جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی تو کئی لوگ جو نماز زیادہ پڑھتے تھے، جو اللہ والے زیادہ تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے وہ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بہت سارے لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے۔ میں تو سب کے لیے کرتی ہوں، لیکن جب ہم خود کے لیے کریں گے تو سب سے پہلے کو بولوں گی، ہے نا؟ اللہ تو وہ جو گونگے جو بول نہیں سکتے، اللہ تو ان کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اللہ تو ان کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، تو آپ کی تو پہلے کریں گے۔ میں ایسا نہیں بول رہی گونگوں کی دعا قبول کرتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، میرا مذاق نہیں بنا کسی کا، لیکن میں بول رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں میرے دوستوں۔ اس بات کو ضرور سے سمجھیں، اینڈ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کو بہت کچھ جاننے ملا ہوگا، ہے نا؟ کہ دیکھو الحمدللہ کہا کریں، جو نمازیں ہیں، جو نمازیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آج کس کس کا روزہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور سے بتانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔